Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate sa atong diocese, Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ni lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, o butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko na tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ani usab ang tulumanon nga giuluhan lanog sa kamatuoran nga gipasiugdahan sa Bible Apostolate sa Diocese of Dipolog uban sa mga ginsakpan niini nga mga Catholic Faith Defenders. Ug sa gihapon na atong pasiunang patimbaya o pagyukbo sa atong amahan dinhi sa estasyon ng atong station manager, si Station Manager Jeto Pilak, uban na sa iyang tibuok youth staff niining mao nga estasyon. Og sa gihapon atong pagyukbo sa atong amahan sa atong diocese, si Most Reverend Severo Caermari uban na sa mga kaparian, o sama pananglit no sa atong yung Bible Director, Reverend Father Ramil Curung, Reverend Father Ruin Salvo, Reverend Father Leonilo Dagpin Jr. o sa tanan nga dili na nato mahingalan ang mga pangalan o bisa na sa mga kaparian nga wala masakop sa maog diocese. O usab atong pagpasalamat sa mga nagsuporta nagabaga sa balayron ining atong tulumanon nga gitabangan gyud sa Kasigaton Gool Field nga mao kining mosunod Cathedral Sikayab Kalas Turno Gulayon Ulingan Santa Filomena ug sa tanan nga wala na mahibatik no dinhi sa atong listahan. Okay, daghang kayong salamat ninyo og atong pagyukbo, pagtahod o pangatahuran mayong hapon sa tanang mga sakop na sa Catholic Faith Defenders, sa mga naminaw karon mga Katoliko o dili mga Katoliko, tanan-tanan among pagyukbo, pagtahod kaninyo mayong hapon sa adlaw nga Sabado. Okay, karon ang atong pag-isgutan no mga tinahod nga tigpaminaw. May tungod ni siya sa adlaw nga igpapahulay. Kaya kini nga adlaw nga igpapahulay, usag hapon ni siya sa dakong issue sa tinuhuan. Kaya nga itong simbahan nagbantay naman sa adlaw nga Domingo diin na banhaw nga itong Ginoo. Ug naapod tayo mga igsuon nga moingon sila nga nasayop kuno taana kay ngano kunong gilisdan ang original gyud kunong adlaw ipapahulay nga matunong og 7th day of the week nga mao kanang adlaw nga Sabado. Mao na nga kini usag gyud sa atong mga topiko. Mao na atong pag-isgutan karon uban gihapon sa atong veterano nga tigpanalipod sa pagtuo, Attorney Mike Abbas. Okay, Brad, salamat kayo. Og sa gihapon atong pasalamatan ang atong makadagkuan sa simbahang Katoliko sama sa atong talarong obispo, Most Reverend Bishop Severo C. Caermari, ang atong Bible Director, Reverend Father Ramel Curong, ang mga kaparian nato diha sa Cathedral ug sa Kasigaton Gool Field. Ingon man ang tanan nga mga kaparian sa atong diocese o tanan nga mga namati niini. Ato sad gi pasalamatan ang makanunayon nga pag sunod sa atong mga igsuon nga ato silang timbayahon dinhi ning atong tulumanon lanog sa kamatuoran. Sama nila ni Brother Romulo E. Gaspar, ang atong igsoon usab nga si Jose Cruz Resentis, ang anak sa atong kauban nga si Anhing Angela Resentis,
o ang uban pa nga karon nagpadayon sa pagsunod nini nga atong tulumanon lanog sa kamatuoran. Mga igsoon, daghan nga mga pangutana nga gipadala dinhi sa ato karong nini nga atong tulumanon o mao lagi ang pangutana nagkasentro sa adlaw nga igpapahulay. Matod pa ngila nga naman nga sa Exodo 2, Kapitulo 2, versikulo 3 o sa Deuteronomio 16, versikulo 8 klaro man kuno kayo nga ang adlaw ng ikapito mao'y adlaw nga balaan o adlaw nga igpapahulay o adlaw nga tikom. Nganong ang sa Iglesia Katolika dili man adlaw nga ikapito, primerong adlaw man. So mao na mga igsoon, kung atong basahon pagayo ng teksto nga gikutlo sa atong nangutana, matod pa niya ang Genesis 2:3 giingon din gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito. Napo na sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 8 ngadto na sa 11. Niya gisayt pod niya gihapon ang Deuteronomio 16, versikulo 8. Nga ang ikapito ka adlaw mao ang balaan nga pagkatigom alang sa Ginoo. Pero mao lagi sa ako nang gingon usa kini ka balaod. Usa ni sa gitawag na tug 10 commandments. Yes. Kung magtuon lagi tag balao, di lagi nato patsambat-tsambahon lang. Di nato ba nga kanabang patsambat-tsamba lang nga pagsabot tungod lang kay naay mabasa natong ikapito. So mao na mga igsoon nga hinay-hinay lang. Dili nang pag-ingog ikapito Sabado na gina. Pero dinhi mga igsoon kani mga teksto nga gihatag sa atong mga igsoon nga mga dili Katoliko base sa atong pagtuon o pagduki-duki sa matag pulong nga naa niining maong teksto, giingon lang na nga gipanalinginan sa Dios ang adlaw nga ikapito. Timan pagayo nga ang adlaw ikapito wa ginaing na ikapitong adlaw sa semana. Okay, attorney, ang basin mangutan ng uban sa may buti mo ipasabot kita na, no? Attorney, ay naamang ko sa una-una kasagaran sa mga detractors, no? Labi na sa mga 70 Adventist. Pag-ingon nga ikapito kaadlaw, ang ila na yung pagsabutan na ikapito kaadlaw sa semana. Mao lagi na diha ang nakadaot. Oo. Kay matod pala sa atong rules sa yun talang sa pagtuon sa balaod, ang wala mahi-appeal kipagawas ginasya. What is not included is deemed excluded. Nigingon ang Ginoo ikapitong adlaw mo'y balaanon. Pero wa mag-ingon nga ikapitong adlaw sa semana. Okay. Unsa man di ay giingon diha attorney sa maong sugo? Malagi din nga gingon nga ikapitong adlaw gibalaan sa Dios gipanalanginan kini. Bisan pa ang atong balikon ako pag-ingog ikapito ka adlaw wa gina moingog ikapito ka adlaw sa semana. So dili na pagasabton nga kana Sabado. Yes, attorney, kay ang giingon diha ikapito ka adlaw human sa unom ka adlaw nga nagsunod-sunod nga trabaho. Kay lahi man ang moingong kag ikapito ka adlaw sa semana sa to pa specific. Pero kung moingong kag ikapito ka adlaw human sa unom ka adlaw nagsunod-sunod og nga trabaho, so depende na og asa ka mosugod og trabaho. Yes. Yeah. So unsa man ang tinuod nga adlaw day nga ikapito mga igsoon. Yes. Please take note nga sige nila og kutlo ni nga sa unom ka adlaw ko no gikag usa ka adlaw paingon sa unom ka adlaw magtrabaho. Yes. Nya ikapito ka adlaw mo pahulay. Yes. Nya Sabado ba na? Oy, diretso mo lang po. Patsamba-tsamba lang gihapon lagi na. Sa unom kadlaw kita mo trabaho niya. Sa ikapito mo pahulay. Ang pangutana karon
kay naghisgot man ni og ikapito ka adlaw magtrabaho, unsa bang unang adlaw ka mo trabaho matag semana Sa atong panahon. sa atong panahon karon? Unang adlaw nga ting trabaho matag semana. Unsa man? Sa ato karon, Attorney, Lunes. Yes, Lunes. Ting trabaho ang gisgutan. Yes. O maghisgot gani tag ting trabaho, wala man siguro Christian country sa tibuok kalibutan, ha, Kristiyanos nga nasod nga nagsugod sila working day sa matag semana nga Domingo. Wala eh. Lunes gyud ang unang adlaw nga ting trabaho matag semana. Yes. So ang basis niya na nga mao ikapito mao nga ikapito ka adlaw human sa unom nimo ka adlaw nga pagtrabaho diha na kamo pahulay. Sa ato pa buot ni may pasabot, Attorney, kung busugod ta og Lunes. Ang tinuod nga ikapito sumalas balaod sa atong panahon karon Domingo. Domingo. Oo. So ang pag-ingon lagi panalanginan sa Dios ang ikapito ka adlaw, dili ta mo diretso nga kanaa Domingo sumala sa inyong sumala sa inyong kalendaryo. Ayaw ingnan ninyo inyong kalendaryo, ha? Pero, Attorney, muawat ra ba mo gihapon sa among kalendaryo? pero Attorney, dili ta mo supak ha nga ang adlaw nga Saturday kon 7th day of the week ikapito ka adlaw sa semana mao gyud ang Saturday. Dili ta mo supak Yes, ana. wa na problema. Pero ang sa balaod lang wala mag-specify nag 7th day of the week. Ang 7th day nga gipasabot iha ikapito human sa unom ka adlaw Daw ang ating sunod nga trabaho. So, So, ang sunod nga pangutana diha, unsa ba yung unang adlaw, first working day of the week, yes. nga kita musugod ta og trabaho? Makahinumdum lagi ko ni patay na taon to, katong akong amigo nga si Brad Milio Bingwa. Usa to ka Seventh Day Adventist, may egsoon. O gani, mukuyog-kuyog to. Ni kanhi Pastor Baliton. Kay mga to ilang provincial pastor nga nasa diri sa Dipolog. Unya kato si anhing Milio Bingwa nagtrabaho to diha sa Bureau of Lands. Karon maingon tag DNR na. Yes. So mao na mga igsoon. Mukuyog-kuyog man to si anhing Brad Milio Bingwa sa dito pata sa Pikas Estasyon. Yes. Akong gipangutana si Brad Milio Bingwa diha gyud sa kahanginan. Brad, unsa ba ang unang adlaw ka mo trabaho matag semana? Yes. Ingna ko no ang imong pastor kung nagsugod ba kag Domingo isip unang adlaw sa matag semana nga ikaw mo sugod og trabaho. Kay ang tibuok Pilipinas gusto mamati sa inyong tubag des kahanginan karon. Yes. Kay nagtrabaho man ka. So ang pangutanon taka, unsa ba ang unang adlaw ka mo trabaho matag semana? Domingo ba? Kay moingon kag Domingo ugma dayon pangayuan ka na kog certification sa imong boss sa imong opisina kung Domingo ba ka mo nagtrabaho. Yes. So hangtod natapos na lang sulod sa tulo o pat ka tuig na mo nga pagsugat-sugat diha sa Pikas nga estasyon. Hangtod karon wa ginatubaga sa atong mga kaigsunan nga 70 Adventist. Kay dili lagi Domingo ang unang adlaw. Pero ngano ba maghisgot man tag unang adlaw nga ting trabaho? Tungod kay trabaho ang gihisgutan diha sa balaod. Nga unom ka adlaw trabaho. Iya mo pahulay ka sa kapito. Yes. So angay ta masayod unsa bang unang adlaw ka musugod og trabaho aron mahibalo ta unsa ikapito. Yes. Kay Domingo dili man na ang unang adlaw, Lunes man na Lunes paingon og Sabado murag nawala siguro ang arithmetic sa atong mga igsuon nga mga 70 Adventist ug uban pa nga mga pundok nga nagsaulog sa adlawng Sabado isip ilang adlaw ipapahulay. Kaya, Attorney, kung Domingo na ato karon, wala biya ta mosupak nga niadto sa daang kasabutan kanang ikapito matunong yun
ikapito ka adlaw semana. Mao na nga dili ta mosupak nga sa daang kasabutan sa mga Hudiyo ang ilang igpapahulay Saturday gyud. Sumala sa ilang kay mo sa ilang sa Hebrew calendar. Okay mo sugod silang trabaho kana man gitawag na turog unang adlaw semana nga Domingo. Natural ilang ikapito ka Sabado gyud wa tay lalis ana. So mao na mga igsoon nga alang sa mga Kristiyanos dili na Domingo ang unang adlaw. Pero alang sa mga Hudiyo, di na wala tayo labot ato sa mga Hudiyo o sa mga gitawag na to Judaism. Tingali magunahuna sila attorney nga niya. Muuyon man ka mo nga Sabado to sa una, anong inyong manggiusob? Now, atong timala na attorney nga ang Biblia ibahin na sa duha ka kasabutan. Correct. Matod pa ni Jeremias sa kapitulo 31, tudling 31 hangtod 32, nga maabot ang panahon ang Dios maghimo og bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. So naay lahi ba attorney? Gani sa Hebrehanon City 12 giingon diha nga kay Elisa ng pagkapari Elisa no sa bang balaod. So naagi mausob diha attorney og ang pangutana unsa nang mga balaura dihang mausob mo nang ato nang diskubrihon og ang tinuod nga simbahan sanglit linamdagan sa Espiritu Santo mao'y nasayod. Okay, Brad. Una sa tanan, mahalaga ito nga ang atong giingon nga matod pa na may kabaguhan kay musugod pa ta sa daan tugon una. Bisan pa gani sa Isaias kapitulo 1 versikulo 13. Giingon din niya, ayaw na kamo paghalad sa kawang og sakripisyo. Ang insenso akong dulumtanan, ang bag-ong buwan ug ang Sabado. Dili ako makaantos kay dautan ang inyong mga tigong. Unsa? Mao ni ang padagna ni propeta Isaias kapitulo 1 bersikulo 13 nga moabot ang panahon nga di na makaantos kuno ang Ginoo ug kawang ang sakripisyo nila sa busa kanang ilang sakripisyo panahon na sa kanang mga pista nila agong bulan. Matod pa ni propeta Isaias pahunungon kini kay di na siya makaantos sa ilang mga tigom. Apil na unsa diri ang bag-ong buwan ug ang Sabado. So doon ay pahunungon. Klaro gini nga Sabado. Di sa Biblia nato. Yes. Mao ni pahunungon. Niya ngano man kuno ni ngay pahunungon man tungod kay sa Amos 8:5 gingon kanus aba mo labay ang bulan o ibaligya ta ang mga Enero og ang Sabado og mangabli kita sa trigo aron kunhura nato ang sukod og sukipan tag timbangan ang timbangan nga limbungan. So wa pa gani mataw ang atong Ginoong si Kristo na mga timbangan nga limbungan. Yes. So di na ta matingala na mga timbangan nga limbungan sa merkado. Tagna na sad ni propeta Isaias. So nasuko ang Dios tungod kay nagsige na lag paabot kanus abot ang adlaw nga igpapahulay sa mga Hudiyo kay inay giyon ta na natog adlaw nga kita mo simba sa Dios worship day nahimo naman ning adlaw nga gitawag nato og market day kay matod pa din aron makapamaligya ako ng mga trigo kunhuran ko no tong mga timbangan, pinagis na timbangan nga limbungan. Walang naabtan mo na panahon ni Kristo attorney katong nasuko gali siyang gipanglimbuan niya itong mga misa sa yes, mao na hinungdan nga gihimo man nga parang merkado na sa mga Hudiyo. Dili to Christian pa nga dili pa to Kristiyanos nga mga Hudiyo. Judaism pa to. Judaismo pa ang tinuhuan nila. So dili Christianity.
we are talking Christian Worship Day. Kung maingon mo nga kini nga itong mga igsoon nga nagbantay sa adlawng Sabado, isip adlaw ipapahulay, maingon sila nga dili sila Kristiyanos, there is no issue anymore. Di na kinahanglan na questionon pa na nato kay di man sila Kristiyanos. Pero kung mo angkon sila nga sila Kristiyanos, that would be another problem. So mao na mga igsoon. O si Propeta Osias yun mismo sa Osias 2:11. Gingon din og akong pahunungon ang tanan niyang kalipay ug ang iyang kasaulugan, ang iyang bag-ong buwan, ang iyang Sabado ug ang tanan nga mga panahong pangilin or pista nga iglilihi na silbi. So sa bag-ong tugon si San Pablo mo'y mutubag ni ana nasa Colosas Kapitulo 2 versikulo 14 ngadto sa 16. Winagtang ang kabatok nato nga mga sinulat o gilansang nini sa cross. Busa walay maghukom kaninyo bahin sa kalanon kun sa ilimnon kun sa adlawng Sabado. Kay kini landong lamang sa butang nga umaabot og kini natapos diha sa cross. So si San Pablo diha attorney naghiskot og na mga lagda nga gitapos. Yes, nga gitapos. Unsa kuno ni nga gitapos niya nga adlawng Sabado. Yes. Usa ni kanang pista sa bagong bulan ug unsa pa nang uban nga mga kalihukan. Mao na nga kay gitagna ano lagi ni Osias, ni Propeta Osias sa Osias 2:11 nga kini pahunungon sa panahon sa atong Ginoong Kristo matud pa ni San Pablo pahunong na giwagtang na ng maong daang balaod. Attorney, natoy nangutana, malimot niya ko attorney ako na lang i-insert. Natoy nangutana attorney bang. Kamo mga Katoliko mo ingon mo nga gipahunong naman kana ni San Pablo. Unang wala na mo anang Sabado nga igpapahulay. Niya kay apil man ang mga pista diha o nga pahunongon niya nganong kamo mga Katoliko na ama mo mga pista nga gipahunong naman ang mga pista. So may tubagan na attorney. Sa dili pa na ako tubagon brand apil pa na ang pangutana. Kanang mingon mo nga gipahunongan o kanang dilumtanan ang kining insinso nganong kamo na magyapon mo insinso. Yes. Mga igsoon, una ang insinso to nga gigamit sa mga pari nga mga dili Kristiyanos. Wala kitay objection kung mingon mo nga dili mo Kristiyanos. Pero alang sa mga Kristiyanos, di na nato malikayan nga ato ginang ipaktinaw nga lahi ang mga italang mga buluhaton sa Judaismo o sa Christianity mga igsoon. Yes. Kunya malagi ang insinso nga gigamit karon sa simbahan, insinso na para sa Kristohanon nga kalihukan. Yes. Sama sa gigamit sa atong Ginoong Kristo o diha sa bagong tugon makita nato kung unsa ka bililhon ang insinso mga igsoon. Yes. So balik ta sa imong pangutana Brad nga anong na pa may mga pista ang Katoliko nga giundang naman na. yes. Ang pista sa unang panahon lahi ng sa pista nato karon. Yeah. Ang sila magpista sa una angay sa pagpasalamat pa pod sa Dios sa mga kuan gyapon, mga grasya ba nga nadawat nila. Ang ato karon ang pista nga gibuhat nato, pista ang una natong tagaan ang pasidungog sa maong pista alang ni sa atong mga kaigsunan nga nagbuhis sa ilang kaugalingong kinabuhi
para mapadayon ng pagsangyaw sa atong Ginoong Kristo. Sa ato pa, attorney, ang konteksto anang gipahuno nga pista, kung ayuhon yun nagtuon, ang gi-refer yun ni St. Paul ana, katong Old Covenant nga mga pista. Oh yes. Wala na maghisgot sa mga bagong pista na Bagong toron. pista. Nga gigama na sa mga bagong pari. Kay gipasabot naman daan ni Pablo atong sa Hebrehanon City 12 attorney nga kay ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Balaod. So siyempre kinsa may moosob, di mga pari ra pod. So mao na Brad nga sa sa Hebrehanon kapitulo 4, 8 ngadto sa 9 nga giingon kay kung naghatag pa si Josue og kapahulayan kay si Josue mamay ni puli ni Moses para padayon paingon ngadto sa Kanaan. Na matay man si Moses, si Josue ang mipadayon nga nangulo sa mga Hudiyo paingon sa Kanaan. Kung naghatag pa og kapahulayan si Josue, dili na lang unta maghisgot pa o magtudlo pa og laing adlaw. Yes. Dili na ta maghisgot pa og laing adlaw nga igpapahulay. Kay wala man kahatag ko, no? Pero unsa man di ay sa 9 giingon nga aduna pay laing adlaw nga na nagpabilin. Yes. Pero katong adlaw nga gingon nga adlaw ang igpapahulay sa daan nga tugon, mao na to ang gingon nga na giwala na. Katumanan sa Natuman bagbo ni Asa kapag kausaban. Kausaban. Yan ato ni akong basahon sa King James Version ato ni sa Hebrehanon City 12 giingon, for the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. Na? Kay ilisan ang pagkapari, nagkinahanglan nga ilisan pod ang balaod o unsa ning balaorang pangilisdan ng tinuod nga simbahan mo'y labing nasayod ani attorney. Mao na nagingon sa Hebrehanon 4:8 nga sa 9. Ang Dios naghisgot na og laing adlaw nga igpapahulay. Og lain man gani dili na gyud na Sabado, kay Sabado man ang sauna ka. Correct. Pero mingon mga atong mga igsoon nga Sabado gyud kay ikapito lagi dali na nato baliko na mga igsoon. Ang ilang mga argumento ana attorney nga wala gyud kuno giusab ng kanang adlaw nga ipapahulay kay ang prueba na si Kristo kuno sa kuan pa diri nga nagbalik-balik na nanudlo diha sa Lucas 4 na Brad. Mga apostolis pod magbalik-balik pod attorney. Hinoon giingon dito nakigdebate pa hinoon. Naigingon diha sa San Lucas 4:16 na Brad. Nga mo'y nabatasan ni Jesus ang pagsulod sa sinaguga kuno sa adlawng Sabado. Yes. Nga naman kung may ngutang naghisgot o mo'y nabatasan ni Jesus, buti pasabot nga gikan pa siya nga siya bata pa. Yes. Normal man na mosulod gyud si ang bata, mosunod gyud siya sa iyang mga ginikanan. Ang mga ginikanan niya si Santa Maria o si San Jose, mga Hudiyo man. So mosulod gina siya sa adlaw nga igpapahulay sa mga Hudiyo kon sa mga Judaismo. Kay si Kristo bata pa man, kay mingom lagi sila nga sukad pa sa pagkabata, maon lagi kuno na batasan ni Jesus o ni Kristo. Una kanang bahay tungod anang sukad pa sa pagkabata. Normal naman na nga ang usa ka bata mosunod gyud sa simbahan din mo adto ang mga ginikanan. Sumala gud ang inyong kuanda, inyong mga kabataan, nag-edad pa og pila ka tuig pa na diha. Kamo kay nagbantay mo sa adlawng Sabado, moadto gyud mo sa inyong simbahan. Yes. Ay kuig na nga inyong mga anak tuwa sa kuan, evangelical mi paingon. Yes. So ingon na gyud normal lang ang pagsulod ni Kristo nga isip usa ka bata. Mosunod gyud siya sa gisimbahan o sa simbahan sa mga ginikanan niya. Yeah, I'm sorry, attorney. Na ako'y na-reflect, reflection anang scientific explanation, attorney. No? Kung analyze mo ang sitwasyon ba, siyempre, sa bago pa nagsugod ang New Covenant, attorney,
dili na siya automatic nga mausob na yun tanan. Doon naman ay kanang gitawag og transition time. period. Sa transition time, gradual ang kausaban na attorney. Niya itong higayon na nga gikabig pa ni Kristo tong wa pa makabig sa mga apostoles. Siyempre, ang ilado nga adlaw sa panagtigom kana yung Saturday. Unya, sa ilang panahon, attorney, daghan man yung tao sa templo anong Sabado kay adlaw magunas panagtigom sa mga Hudiyo. So normal nga si Kristo or mga apostoles mo anha gid attorney. Kay kung dili pod sila mo anhaan ang adlaw, saan nila pagkabig atong mga Hudiyo nga tuwa dito? So bot na to sabton nga moingon man atong mga igsoon, mali sa bata pa si Jesus mosulod na sa sinagoga. Karon nga nadako na si Kristo mosunod naghihapon sa sinagoga. Yes. Unsa bay tuyo pagsulod ni Kristo sa sinagoga uban ang mga apostoles? Simple lang. Kay aron magwali sulod sa sinagoga. Correct. Kay na may daghang tao dito sa sulod sa sinagoga. Dili kay si Kristo sa badista. Yes. Kay dili man tanan mosulod sa simbahang sa badista na. Yes. Maingon nga diri pod sa atong Correct. simbahan dili pod to sabton nga tanan yun nga mga Katoliko lang ang mosulod sa simbahang Katoliko. Naasay mga dili Katoliko. Kay ako, bisan ako attorney, kung imagino na ko kung tuwa ko sa maong panahon nga bag-o pa ang simbahan nagikabig pa mga Hudiyo kay daghan pang wala makabig. Di mo pud akong buhaton attorney, daghan mang tao anang sa templo anang adlong Sabado niya ang target nato ana pagkabig mo nato. Kaya pa man ito ma-Christianize. So, muadtog yun ko. Kaya kung dili ko muadto attorney, usahan ako pagkabig atong mga tawhana dito. Ang buti pasabot sa atong mga kaigsonan nga magwaliwali si Kristo nga siya rang usa. Yes. Unsa man Pero wala sa manudlo dito si Kristo. Bisag usa ka bersikulo disla kita attorney. Nga wala gyud magtudlo si Kristo sa adlong Sabado nga ipadayon ng adlaw nga ipapahulay nga Sabado. So, lahi kayo kay si Kristo wala magtudlo ana pero kanang mga pastoron sa mga Sabadista, sige gwali-wali ana. Muna atong ipangutanan nila si Kristo ba magwali sa adlong Sabado, nagtudlo ba siyang ipadayon na? O sila ra attorney? So mao na mga igsoon nga ang tuyo ni Kristo nganong mosulod siya aron pagwali kay daghan mang tao sulod sa sinagoga. Dili kay si Kristo mo obserbar sa adlaw ng igpapahulay sa mga Judaismo. Usa may kamatuoran niya na ang sunod sumpay nga mga bersikulo ana naman na 4:16 man na ang ilang gikutlo moadto ta sa 28:30 4 gyapon kapitulo 4 sa unahan lang na ilang teksto nga di man nila gusto na basahon gani kay mahibaw-an sila mabuking man sila nga dili di ay sa badista si Kristo nga naman unsa may nahitabo sa 28 human mawali si Kristo nga suko ang tanan nga mga nanimbahay sa sinagoga nganong nga suko man masuko ba di ay kaha wa man ko makadungog nga ang usa ka pastor nga sa badista human siya muwali ihulog sa bintana silang simbahan. Yes, mao attorney kay kung si Kristo parehas pa siya og tinudloan nila attorney. Ganong ila mang ihulog sa pangpang. Kana gali masabot na kay attorney, very implied na attorney nga kung si Kristo nagwali dito sa adlaw Sabado, lahi iyang gitudlo. Dili parehas sa ilang gitudlo. That was precisely the reason nga nangasuko sila og ilang gibunlot si Kristo kay unta ihulog sa pangpang paita. Usa ka example na attorney katong nagtudlo siya nga kanon na tanan. Suko pa sila na attorney. Yes. Diba? So mao na mga igsoon. Kanya doon na sa tay teksto ana mga igsoon na sa San Mateo 19 po na brad. 18 ngadto sa 19 nga ngano nga gi-implied na gyud makita nato nga gi-implied o ato na gyud klaro nga wa na gyud hatagi og kibugaton sa atong Ginoong Kristo ang adlag ipapahulay sa mga Hudiyo mao nya kadtong usa ka batan-on nga dato nangutana ni Jesucristo nangutana sa atong Ginoo, Lord, unsa bay akong buhaton aron maangko nako ang kinabuhing dayon na timan-an pa importante kayo ni ang pangutana sa dato kay unsaon niya nga kabot niya ang langit tungod sa kaimportante sa pangutana
dili pwede nga moingon sila nalimot lang si Kristo. Kay mao man na ilang rason, pero mao ni mga igsoon. Nangutana ang mga dato og unsay angay niya buhaton aron makabot niya ang langit. Ang tubag sa atong Ginoong Kristo simple lang. Siya buhat sunda ang balaod. Sundon kuno ang balaod. Unsa maning maong mga balaod? Nangutana ang atong Ginoong ang dato, unsa maning balaod ra Lord? Ang atong Ginoong Kristo mitubag. Higugmaon mo, tahoron mo ang imong gidikanan. Dili ka mangawat, dili ka magpatay, o uban pa. Dili ka marito, dili ka mangawat, o uban pa nga gihisgutan sa atong Ginoong Kristo. Yes. Pero wala na gyud hisguti ni Kristo ang pag-ingon, bantayan mo ang adlawng Sabado. Mao lagi ni ako ni giuna-una nigtubag kay mingon pa na sila nalimot lang si Kristo. Pero wala po na magpasabot attorney nga wa ninyo igpapaulay. Gikuha naman, klaro naman ni San Pablo nga naapay nahabilin. Yes. Nga o nagpadayon nga adlaw ng igpapahulay. Yes. Oo. Hebrehanon 4:9. Yan sa utso lahiin na kuno. Oo. Lahi na ang adlaw nga nagpadayon. So kung mag-ingon mo nga Sabado, pag-ingon sa Hebrehanon 4:8 nga lain ang adlaw, ay kung ingon nga Sabado niya lain ang adlaw, Sabado lang gihapon. Unsa man ang inyong lain? Yes. Nga Sabado naman. Niya labot pa na attorney na hinumdum ko sa Juan 21:25 nga giingon diha attorney nga dili kuno tanan gibuhat ni Kristo na sulat. Oh. Dayon timan ana to attorney nga ang gibuhat ni Kristo either manudlo o magmilagro. Oh. So kay dili man kuno tanan na sulat, unya kung manudlo si Kristo attorney base sa mabasa sa Biblia, mga suko man sila. So naay implication attorney nga lahi gyud yang gitudlo. Siguro usa na attorney nga kining atong adlaw ng igpapahulay, may possibility man gyud na attorney kay ilisdan man niyo niya ang makailis gyud ani tibuok niya inigdaga na sa mga panahon ang ako ng mga gi-authorize nga simbahan. Oh, so moabot yun na og natuman mo yun na attorney. So mao na gingon niya suko sila attorney kay di man sila gusto ilisdan. Mao nang gingon sa ato ni San Pablo nga mingon San Pablo sa una nga Korinto kapitulo 15:14. Mingon San Pablo kung wala pa banhawa si Kristo, kawang ang inyong pagwali o kawang ang inyong pagwali o kawang ang inyong pagtuo. Yes. So gipaghimugatan ni San Pablo ang kabililhon sa adlaw nga pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo kay mao nay katumanan sa atong pagdawat o pagsunod sa atong Ginoong Kristo. Ang adlaw nga pagkabanhaw. Yes. Unya mingon sila mutana dagon sa adlaw man na. Basig Sabado pod nila ilang adlaw nga pagkabanhaw ni Kristo. Yes. So ila na dili na tamang gilabot ana og mingon sila Sabado ang adlaw nga pagkabanhaw. Okay. Pero ato lang iklaro sa attorney at atong baruganan ani attorney ha. Wala tay explicit yun nga pagtulunan attorney nga mabasa gyud sa Biblia ang pagbalhin. Kay inamon ko sila hinumdum ko attorney na sila kutloon sa sinulat ni Cardinal Gibbons ba to o kinsa tong pari ba attorney nga Ilado nga naglitok ana attorney nga wa gyud scriptural support kuno nagingon ang pari nga anianang pagbalhin. Ang gipasabot pa sa pari attorney ba explicit ba nga wa gyud mabasa litra por litra nga ang Dios nag-ingon ibalhin ninyo ng adlaw ipapahulay gikan sa adlaw Sabado nga to sa Domingo. Mao na gipasabot sa pari. Pero by implication attorney, pagkadaghang tudling ana nga ma-implied nga naa gyud pag-usab. Sama pa ng lit attorney ang konkreto kayo usa ani attorney katong ikutlo po na sa mga church fathers katong nakita ni San Juan nga pananahon sa pinadayag 1:10 nga giingon dito nga nadiha kuno siya sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Niya ang exegesis sa attorney kana kunong nadiha ako sa espiritu but pasabot nga gasimba siya. Mao nang nay mga hubad sa Biblia nga moingon nga si Juan kuno nagasimba sa adlaw sa Ginoo. Unya timan ana to mihoy kag adlaw sa Ginoo sa to pa di of worship na. Unya ang pagpasabot ra ba ana Domingo kay sa sulat ni
Obispo Ignacio Attorney katong nagsulat pod gali attorney nga Catholic ang iglesia. Nag-ingon siya nga kanang adlaw sa Ginoo Domingo. So mo corroborate ang gipasabot ni Juan nga adlaw sa Ginoo nga Domingo anang pinadayag 1:10 mo corroborate mutakdo po na sa gisulat ni Obispo Ignacio. Yes, Brad. Sa pinadayag 1, sugod tag 9, 9:10, giklaro magina nga mayon sa ako si Juan. Malagi ito, naiadto sa pulo sa Patmos. Diha ako sa adlaw sa Espiritu. Diha ako sa Espiritu sa adlaw Domingo. Domingo gini Brad, kini ang Biblia. Dili ni sa adlaw Sabado o igpapahulay o adlaw sa Ginoo. Pero kanang adlaw sa Ginoo tinaw na nga Lord's Day or Day Dominica. Day Dominica. Dominica Day. Evangelist sa Adventist Attorney nga naka-enkwentro na ko og kanang informal debate. Ang iya lang yung justification attorney nga ningon siya nga kanang adlaw sa Ginoo diya sa pinadayag 1:10 dili klaro na nga dili Domingo kay naa sa Marcos ba to 2:27 nga sa kanang ipapahulay nga Sabado Lord ang Ginoo na. So Lord siya sa Sabat niya, which is di puta mo supa ka na attorney nga Lord ang Ginoo sa Sabat. Pero wala gyud litra for litra sa Biblia nga kanang adlaw igpapahulay nga Sabado gitawag nag Lord's Day. Kay sa exegesis attorney basta Saturday gani ang naandang pulong gamiton Sabat gyud. Pero kanang pinadayag 1:10 nganong ang gigamit nga pulong ni Juan diha kuan kanang adlaw sa Ginoo. Kay lahi na iyang gipasabot diha nga adlaw sa Ginoo. Sa ato nga hubad Gilbert, ang ingnon talang the first Cebuano Visayan Bible. Yes. Kay katong sa exegesis attorney akong nabasa inani. Kay kung gipasabot pa kuno ni Juan sa pinadayag 1:10 nga nang Saturday, Sabat ang terminology niyang gamiton. Kay mo naman inaandan. Dili adlaw sa Ginoo. Kaya balik ko na ko Brad, ang pulong adlaw sa Ginoo sa Latin na Dis Dominica or Dominica Day. Yes. Diha nagikan ang Domingo. Yes. Correct. Tama. Mao na siya. Nya sa hubad lagi nato gyud, original nga hubad sa Bisaya nga iya ni Cardinal ni Bishop Monsignor Yap. Iklaro gyud na nga mao na dito ako sa Patmos sa dinha ako sa Espiritu sa Ginoo sa adlaw nga Domingo. Dili gid na adlaw sa Ginoo. Iklaro na gyud ni noon niya nga adlaw nga Domingo. Yes. So wala na ginay daghan pang mo ipsot pa kadiha kay giklaro na gina nga adlaw nga Domingo. Yes, correct. Unya ato sa pod nga tilawan kining ilang mga libro, mga igsoon sa atong mga igsoon nga mga 70 Adventist. Ang una kanang gingon ang mga debosyon. Ang mga debosyon sa pahina 180 kani sa ilang libro nga ang mga debosyon. Yes. So gingon din sa mga Bible scholars pigyo ni sa 70 Adventist gingon diri gingon diri sa kuan sa pag-andam sa buhat nga iyang gitinguha sa pagahimuon si Satanas nagmando sa mga Hudiyo pagpabugat sa wala pa ang pag-aanhi ni Kristo sa pagpabugat sa Sabado uban ang inistriktong paagi og sa paghimo niining mabugat nga lulan. Unsa man ning mga istrikto nga paagi nga si Satanas mo'y nagmando. Satanas. Diha sa adlawng Sabado ni nga kun ikaw dili magbuhat ka sa adlawng Sabado patyon ka. Nana sa Exodo 31:15 patyon ang magabuhat sa adlaw nga Sabado. Ingon ana ka istrikto
ang mga Hudyo. Si Satanas may pasangilan na Si Satanas di ay kuno di ay ang nagmando sa wala pa pag-anhi ni Kristo. Mao na mga igsoon. Attorney, tinuod ba na nga ang si Satanas or na sa Old Testament na agyoy kanang mga strict gyud instructions sa Ginoo gyud sa pagbantay sa balaod sa Old Testament? Actually mao lagi na siya nga naagyoy matud pa ngipon ang maong balaod sa daang tugon. Pero sa usa ka kaning maong libro Pero saan ang dili ka palungagon na turne sa adlaw nga ipapahulay ka na? Di ang Diyos magyud anay instruction magyud na sa Ginoo. Mao gina siya. Di una si di mo yawa may pasanginlan na. Pero dinhi sa ilang libro lagi nga ato nang gibasa. Matud pa ni Ellen Goldwhite. Ellen Goldwhite pa gyud. Nga mao ni ang pagmando ni Satanas. Sa iyang English nga sa iyang English nga libro na kadaugan sa gugma, ang iyang English nga libro gitaytulan ning The Triumph of God's Love. Page 47. Ngayon to prepare the way for the work which He designed to accomplish. Satan had laid the Jews before the advent of Christ to load down the Sabbath with most rigorous exactions, making the observance a burden. Sa iyan ng English nga libro, ang kadaugan sa gugma. Ang kadaugan sa gugma na nasa page 42. Pero sa iyang English nga libro na giuluhan og The Triumph of God's Love, page 47 na. Mao ra gihapon. In English lang nga it was Satan who ordered the Jews sa pagpabugat sa adlawng Sabado. Para sa nang makalapas sa adlawng ipapahuli attorney, di ba naman ang balaora sa Old Testament nga patyon ka makalapas. So, but ba nimi pusukot attorney ang yawa may nagmando ato? ang mao gina diha ang atong iyan sila sa ilang libro. Yawa na. Iya sa ilang libro ni. Mao na nga makapangutana ka. Makaingon kana og ako'y sabot ana attorney para sa atong mabasa sa Biblia nga mapasangilan ang ginawa na di mo blasphemy attorney nga sugo sa Dios gitawag nimo siya yawa. Siguro makuana medyo ngadtong panahon na kining ilang magtutukod kay si Ellen Goldwhite man ang nagsulat nining maong duha ka libro nga akong gi-quote karon nga malgi si Satanas ang nagmando sa mga Hudyo. Kung unsa man ang tinanawan nila sa balaod nya kana ako iyan na ni Satanas. Ako personal na pagbati ana attorney anong nasulti na niya kung tinuod man yun ang gisulti ni Ellen White nalibog siya attorney sa balaod sa Dios. Kay sa ato kung pagsabot ko na attorney kung naay mga strict sugo ang Ginoo di man guta ka question sa Ginoo para sa gudan ng thou shall not kill balaod na niya para nato ngano man kay wa man tay katungod kitang mga tao mo patay pero kung siya attorney na siya kay owner of life man siya ang Diyos nga tag-iyas kinabuhi legal siya kung mupatay kaya siya may tag-iyas kinabuhi pero kita dili man kita tag-iyas kinabuhi so watay katungod mo patay so kung ang Ginoo na may instruction nga patya tong mga maglapas sa balaod di ta kaingon nga illegal na attorney kay authority na niya kung kita hinuon may magbuot may dili legal kung kita may magbuot so mo na mga igsoon nga matud palagi nga ang adlaw nga Domingo nga kini mo'y adlaw igpapahulay nga iya sa mga Kristiyanos. Kung maingon lagi sila nga sila Kristiyanos, diha na sila na nabikil. Kay samtang nag-angkon sila nga Kristiyanos, pero tuag yapon sila nagsunod sa
mga Hudiyo nga ang ilang tinuan Judaismo o Napakoy na naman Judaism. attorney nga murag makalibog ba sa pamaagi sa Dios pas atong isugo niya si Abraham Bator attorney nga ang ihalad yang anak pa to si Isaac. Yes. O ihawon no. Di man ka makaingon unsa man ning Dios. Iya gutong sugo, di ta ka question. Pero iya ra mahinom gutong gibakwi. Oh. So dinhi mga igsoon sa lain na sad nga ilang basahon gihapon sa atong mga kaigsonan, pwede pa ilaw paulahin rin nato. Sige. Pero dinhi sa matud pa nila nga wala ka babae kan kinanumduman nga mga pangutanan nila nga wala ipadala karon. Kuan lang. Tungod din adlaw ipapahulay. Kuan lang attorney nga nani nga sa akong nakita ko diha attorney kanang change ba nato ilan ang nga sabot nga violation nya na sila example nga ihatagan na attorney to justify their claim sa mga atong Daniel 7:25 nga naitaw kuno diha nga mag-usab sa balaod na kung ato kung tuna ng Daniel 7:25 wala na siya naghisgot sa Christian changes attorney kaysa Christian attorney nagi mausob sa premise attorney nga ang New Testament lahi sa Old. So kung doon ay mga kausaban sa New Covenant dili na mao ang ipasabot sa Daniel 7:25 nga change nga illegal. Ang kung tun-an ng Daniel 7:25 attorney nahitabo na panahon pa na sa Jewish religion kaduna toy hari attorney nga si Antioco Epiphanes nga dili mo pailawom sa Hudiyo nga pagtuo attorney. Ang iyang gusto attorney paganismo. So wala niya gitahod ang balaod sa mga Hudiyo. So kung ayuhon nagtuon, daghang mga scholar nag-ingon ana nga siya mo'y katumanan. Wala na magtumbok sa Christian changes kay sa Christianity attorney nagi mausab. Kani si Kristo attorney sa dihang iya gihinay-hinay niya pag-impusar ng mga kausaban attorney, giakusahan siya sa mga sabadista. Nga galapas kuno siya sa adlaw ipapahulay. The same happen attorney, history repeats itself. Nga ang iyang simbahan karon nga dunay giusab nga gikinahanglan ila pong ingnon nga galapas kuno attorney nga igor man gatuman sa fulfillment. So moro gyapon attorney Brad nga gusto sa patio nila lagi si Kristo. Tungod kay manana San Juan 5 Brad size nga to sa 19 kay gilapas ni Jesus kuno ang adlaw ipapahulay. Busa bot siyang patyon sa mga Hudiyo. So ang Katoliko attorney nga tinuod nga simbahan igor na liwat sa master kay ang master giakusahan nga naglapas sa adlaw ipapahulay sa dihang dunay siya giusab. Ang iya pong simbahan pod giusab ang angay usabon giakusahan pod sa mga sabadista gihapon attorney pero atong klarohon dili nang sabadista karon ha sabadista na sa una pero parehas lang sila isip sabadista. So mao na mga igsoon nga doon na pwede sila Brad pangutana nga naba ko rin babasa lagi nga kuana adlaw Domingo na nagkatigom ang mga apostolis na nana sa buhat kapitulo 20 versikulo 7. Yes. Giingon diri sa unang adlaw sa semana. Okay, klaro gina unang adlaw sa semana kami nagkatigom aron sa pagpikas-pikas sa tinapay og si San Pablo kumo mo gikan pagkaugma miwali siya hangtod sa tuang gabi. So naay pagtipik-tipik sa tinapay naa say pagwali. Yes. Oo. So mo na ang atong Santos nga misa karon. Okay, na po na sa among debate ni Brother Edgardo Sumilay attorney katong former Church of Christ nga lahi na po religion attorney. Sorry nga akong nihinganlan imong ngalan brother. Okay, nga kay sa among debate attorney gikutlo na ko ang 1 Corinto 16:2 nga ang adlawng Domingo gitawag og adlaw sa Ginoo sa hubad nga The Living Bible. So gawa sa buhat kapitulo 20 versikulo 7 nagyapon na sa kanang tong Juan 20 sa versikulo 19 sa unang adlaw sa semana gyapon katong pagkabanaw ang sa nagkatigom kami sa nagkatigom kami nga mga apostolis sa adlaw nga Domingo adlaw yun nga Domingo nagtigom ang mga apostolis pagkasunod semana na pod versikulo 26 naa gihapon nagtigom gihapon ang mga apostolis sa adlaw nga Domingo. Sa tutong imong gingon sa 1 Corinto 16:2 nga
mo'y batasan na sa mga Kristiyanos nga sila magtigom sa adlaw nga Domingo. Yes. So wala na tayo mabasa nga maulagi na nga ang mga apostolis nagbantay pa sa adlaw nga Sabado. Kaya dito'y pangutan na attorney nga in line with this topic attorney nga. Ang balaod ba sa Diyos pwedeng mausap? Now, ang logic ang attorney nga, kitang mga tao, kung balaod na siya sa Diyos, watay katungod mausap. Pag-usap. Oh, pero ang Diyos na asay katungod mag-usap. Unya, pwede po attorney kung muhatag siya authority sa iyang simbahan sa pag-usap. Yes. Yeah, kay naghatag man siya authority attorney. Una, ang giingnan niya si katong Prime Minister, si Pedro, tugyanan sa Yahweh. Pedro, ang imong idili sa yuta, idili sa langit, ang imong itugot. Dayon kay naamay kauban si Pedro sa pagmando attorney, mga leader sa simbahan, giutro na niya litok attorney sa Mateo 18:18. Ang inyong idili sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot, binding and loosing attorney. Yes. Gahom na sa Dios nga iya pong gipiyal, gipakugtan siyang simbahan. So kung ang simbahan mag-usab, pag-usab na sa Dios, gigamit lang ang simbahan. Doon na gihapon Brad nga kining may kalabutan lagi pagsulod sa atong Ginoong Kristo kuno sa adlaw ng igpapahulay. Yes. So siya sa Badista. Kay misulod man siya sa sinaguga. Bot ipasabot kay sa Mateo 26:55 si Kristo misulod sa matag adlaw sa sinaguga aron sa pagwali. Kaya bot sabton kay si Kristo misulod matag adlaw. So unsabay adlaw igpapahulay ni Kristo? Ang tibuok semana mo'y adlaw igpapahulay ni Kristo. Kay misulod man siya sinaguga. So Di man lang kay Sabado, kundi matag adlaw. So matag adlaw di ang matag adlaw ang igpapahulay sa atong Ginoong Kristo. Basihan nato kanang ilang argumento gigamit ang San Lucas 16. So muna atong simbahan na rin natin taga-adlaw misa na. Kay biblical Yes. po na. Yan na po special ang adlaw sa pagkabanhaw. Okay. Kuha naman tayo igong panahon attorney. So hangtod sa sunod Sabado pohon, kini ang inyong mga alagad sa lanog sa Kamatuoran, Silbert Dondoyano Sr. Brother Mike Abbas. Ayon Hangtod. kaninyo, daghang salamat ug hangtod sa sunod Sabado po. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior. His most Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate, sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ni Lanog sa Kamatuoran, diin pagatukion ang kamatuoran, ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. search the world.